कहछन जे दंड के नथिला दंड के उत्पन्न करथिला आर कहे के दंड होतला अरे दंड दंड बोली केउ दंड अरे दंड दंड बोली केउ दंड दंड को रहिला गो ब्रह्मांड खंड आग दंड को रहिला ब्रह्मांड खंड आग दंड को रहिला पाताल पुरे दंड को रहिला मा इंद्र सभारे आग दंड को रहिला पाताल पुरे दंड को रहिला से इंद्र सभारे एही ओटे केउ दंड मिछे 13 जण सभा को आसीन जे करुअछ रंड भंड ए बुहेन पहले दंड मध्य के नथिला अरे दंड बोली करिबेनी अक्षर आग दंड बोली करिबेनी अक्षर केतिरी पुरुष कह 17 आग केतिरी पुरुष कह 17 एवं आमर जे कि मध्य दंड कलाकार मध्य आमर सानंद भाई जे कि सानंद भाई मैं कह दउ आमर बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रो हां जे कि आमर दंड कलाकार सभापति बेस बेस सानंद बाबू सेक्रेटरी आज्ञा हाँ। हमर जज आज्ञा सबे मिसी करी आइछन अच्छा माने केंदा जोड़ करछन बोली देखि आइछन सत्य था ते कथा के तार माने जना पड़ी छे सही कलाकार भाई मन को हम काना दे परमा ओ हमें तार माने आशीर्वाद देनी पारु तू गुटे आशीर्वाद दे बाबू नहीं नहीं जे ताकर कि आशीर्वाद हमर मस्तक रे लागि थो बोला आनंद देखबा हरि बोलो ताकर सचला पते पद्म वृष्टि हो बोला आनंद देखबा हरि बोलो भगवान ताकर ऊपर को हार नो बोला आनंद देखबा हरि बोलो बोलो प्रेम से देखबा हरि बोलो अरे दंड बोली करबानी अक्षर केतिरी पुरुष कह 17 आग केतिरी पुरुष कह 17 एही कथा मते बुझाई कहिले मु बोली भी धन धन चंद्र सेन तमे मोर जीवन सबु बंधु मैंने मध्य जगत रे जानि छन का बोलिलो जे चंद्रसेना गुटे नपुंसक सत्य आगो राधिका बोले हे चंद्रसेन आज तुम नपुंसक कथा कहिबो पुण नपुंसक कथा मते कहि देले सुनिबे पंडित जन चंद्रसेन मु बोली भी धन धन अरे दंड के उत्पन्न करथिली होय होय आज तमर दादा मध्य सही कथा कहि देबे सत्य तांको खाबा लागि देबा होयलो ठीक अछि पहला मैं दंड के जन्म कर दउ आ पछन अपन सका कहले चलबा के अच्छा अच्छा कहि दियो ताहले मन देगिरि सुनुता सुनु छु अरे दंड दंड बोली जहा पचारिलु दंड दंड बोली जहा पचारिलु हां हां मन कन्न देई सुन रेउलु मन कन्न देई सुन रेउलु अच्छा राज दंड जम दंड जेपुण काना राज दंड जम दंड जेपुण तापरे ई कर्म दंड बोली अछि प्रमाण हां हां ए सब दंड को छाड़ी नमुही ईश्वर अंकर पादे पड़िली जाई हां दर्तान देबु आगो प्रसन्न होइले हर कोने कर दंड बोल आमे करू अछंग दैथिले दिगामर शिव शंकर हर हे आगो सत्य जुगे दंड मर्तरे थिला अरे सत्य जुगे दंड मर्तरे थिला सत्य जुगे दंड मर्तरे थिला सत्य जुगे दंड मर्तरे थिला यारे से तू बंदे रहिला तो यारे से तू बंद रहिला तो यारे से तू बंदे रहिला तो यारे से तू बंद रहिला आगो द्वापरे काशी क्षेत्र रे कली जुगरे पहिला सपुरे को संशिव रूपरे
बोले आमर से आमर आज्ञा मनकर मनस्कामना पूर्ण होलन दगबार भगवान तांकु सदा सर्वदा सुखी रखितुलन दगबार तांकर सपरिवार मध्य सुखी रखितुलन दगबार डन के पहला करथिले अच्छा किए करथिले पहला सुनिले हां हां तोर बागिर माया बरियानी से मोर बलिया सती घटियानी से आरु कि बिपिन जालनी से कि रसिका साउनी से अच्छा ई दंड के उत्पन्न करथिले डन के पहला के करथिला सुन अच्छा कहि दियो आगो तरंग ऋषिंकर 1300 तपुण हे माइटा ऋषि पुआ माने दंड करथिले काय थी लागे से ई चैत मासे जेन छतर बैरक धरि गिर जेउते सन गा कली जे ए ऋषि पुत्र बोलथि सन अच्छा तरंग ऋषिंकर पुआ माने दंड के करथिले 13टा पिला थिले ताकर नाम माने पहला सुन अच्छा कहि दियो आगो तरंग ऋषिंकर 1300 तपुण हां हां जन्म होइले 13 जण जन्म होइले 13 जण के नाम कहू अछि सुन कहि दियो कवि हबि आदि नवमुनि ब्रह्म परिचय करण ज्ञानी कुंडल पराशर सुख एही लोक माने अटंती ठीक जनक महर्षि मोर पाग जे भूपुता जनक महर्षि मोर पाग जे भूपुता 13 दिन उपासिक द्वंद वाला जुड़े अक्षर अच्छा केंडा महजियार केंडा मनुष्य बु मा केनटा मै के मनुष्य कहि आगो दियो दंड बोली करी बेनी अक्षर हाँ के स्त्री पुरुष बुझ सत्तर क्या बात दजे स्त्री बोला इला हाँ दजे पुरुष होइला होइला। शास्त्र मतर विदित पुराण को खोजी देखो माया बरिया होए पुराण को खोजी देखो एगोला तोर दंड जन्म अच्छा सिगला के नपुंसक आगो वज्रसेन को पुत्र रतन रसेन प्रेतयारे थिले मुई हनुमान अच्छा श्री सत्य जुगरे मुई मन ऋषि पूर्व गंगा तले मिलिली आसी आगो नीलसेनिं की देखिन होई कामा तुरई ब्रह्मांकर कुमार यंगे पिड़िला मदन चंद्रसेन तोर सापे नपुंसक सिना আজি सभा मध्य तुम दादा मध्य चंद्रसेना कहूछन सबने पर ब्रह्मांकर पुआ मनु ऋषि मुई पर नीलसेनी ही थिनी मोर काना देखि करी मेरा भूली गई थिले बुहेन जे नागो दादा इमरे तो ऋषि पुआ तमे तो ऋषि पुआ हमर बहुर काना देखलो आ तमे भूली जइतिले तमका अभिषेक देतिले अरे मोर के रूप रेख देखी एमा मोर के रूप रेख देखी भूली गल प्राणपति भूली गल प्राणपति मोर के रूप रेख देखी एमा मोर के रूप रेख देखी भूली गल प्राणपति भूली गल प्राणपति आज तुम दादा चंद्रसेना को कह दियो मोर बहुर काना रूप रख देखी करी भूली गलो आर तांकु सुंगार मागलो जे तुमको अभिशाप दे देले जे कहो बोलो को दादा को हमर बहुर काना देखितिलो आर तमे भूली गलो जे तुमके अभिशाप देतिले बोलछे तोर बहु के मन दे करी सुन बोल मन दे एटा तोर के 84 को छे मते एटा के 84 का सुखी मते बोला ए नपुंसक फिर का बोलछे जे मोर काना देखलो आर भूली गलो बोलछे तोर काना देखली कहमी काना लाजनी हो तो अमर काना लाजे हवार छे लिखले एक पद के लिखिथिले जे कि सम्राट पद पाइछन के कवि सम्राट उपेंद्र भंज लिखले का बोली लिखिथिले तो काना देखिथिली देख अच्छा मोरा मोहन के पंचिला रे काना
বেনি কুম্ভ পরে সপ্ত কুম্ভ নেই বেনি কুম্ভ পরে সপ্ত কুম্ভ নেই পঞ্চমন কুম তোষিলা রে রামা মনে কি পাঞ্চিলা রে ଏ ମାଢୁଲିଆ ମାମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ରାମ ମନେ କି ପାଞ୍ଚିଲାରେ ବେନି କୁମ୍ଭ ପରେ ସପ୍ତ କୁମ୍ଭ ନାଇଁ ପଞ୍ଚମନ କୁମ୍ଭ ତୋଷିଲାରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଗାଲାଟାକେ ବୁଝାବାର କେ ପଡବା ରାମା ବୋଲନ୍ତି କାଣା ରାମା ବୋଲନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅ ରାମା ବୋଲନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅ আর বেনি কুম্ভ অর্থ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ତନ ଯୁଗଳ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତନ ଯୁଗଳ ହଁ ସାଟା କୁମ୍ଭ ମାନେ କାଣା ତାର ଉପରେ ସାତଟା କୁମ୍ଭ ବୁଝାଇ ଦଉଛେ ବୁଝା, ବୁଝା। ଅବସ୍ଥାରେ ହଉଥିଲୁ ଯେ ହଁ ତୋର ମୂଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ବାହାଣୀଟେ ପଡିଛି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭ ଭଳିଆ এক ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଗରିଆ ଥୁଇଛୁ দুই ଗରିଆର ଉପରେ ଗୋଟେ ଗରୁଟେ ଅଛେ তিন ଗୋଟେ ଖୋପାଟେ କରିଛୁ କୁମ୍ଭ ଭଳିଆ চার ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାନି ମୁଡି ଦେଇଛୁ କୁମ୍ଭ ଭଳିଆ পাঁচ ଦୁଇ କାନେ ଯୋଉଟେ ବେଟଲା ପିନ୍ଧିକି ଚାଲି ହଉଛୁ ছয় এবং সাত এটা পহলা মন নজর পড়লা আর 2 নম্বর কানা দেখলে দুই নম্বর তোর কেনি কেনি ঘা পড়ি গেল কেন আরে হরি পরে করি করি পরে হরি চন্দ্র পরে সূর্য সূর্য পরে চন্দ্র তারপরে তারা জিলারে মোরামা মনে কি পাঞ্চিলারে আজি সভারে বহুত দর্শক বন্ধু মানে মধ্যে অছন কেন হরির কথা তোমার দাদা কহুছন যে হরি পরে করি করি পরে হরি চন্দ্র পরে সূর্য সূর্য পরে চন্দ্র তারপরে তারা খঞ্জিলারে রাম মা কেন হরির কথা হরি বেলা কানে বুঝছু সবু বন্ধু মানে মা ভৌণী মানে মধ্যে জানিছন যে ভগবান কু হরি কহে যায় খালি একলা ভগবান কে হরি নি বলা হয় কাহাকে কহছন হরি কেতে প্রকার আছে দেখ হরি পলাইলে হরি গোড়াইলে উড়াইলে হরির ভিতরে হরি পশিলে বসিলে হরি ডাক দেলে হরিকু হ্যাঁ হরি রক্ষা কলে হরিকু ব্যাস কে মাধুলিয়া মামু ওয়াও সে চন্দ্রসেনা কহুছন যে হরি পলাইলে হরি গোড়াইলে হরির ভিতরে হরি পশিলে হরি ডাক দেলে হরিଙ୍କୁ হ্যাঁ আর রক্ষা কলে হরি হরিଙ୍କୁ হ্যাঁ কেন হরির কথা কহল হরি পলাইলে হ্যাঁ গুটে ব্যাংক কে হরি বলা আসি গুটে ব্যাংকে হরি কহছন হরি গোড়াইলে হ্যাঁ গুটে সাপ কে হরি বলা আসি গুটে সর্পকে भी হরি কহে যায় হরির ভিতরে হরি পশিলে গুটে দোয়েল কে হরি বলা আসি আচ্ছা ব্যাংক সমি যাইছে দোয়েল ভিতর কে আরু হরি ডাক দেলে হরিকু হে ভগবান মতে এই সাপ দৌড় রক্ষা করো দেহলে ই হরি মান কে ছাড় আর কোনদার গুনকে মারে বলো হরি বলন্তে হাত কে भी হরি বলা আসি আর করি কানা বলছন করি বলন্তে হাতি কে भी করি বলছন আর পান কে भी করি বলছন আচ্ছা ই যেন হাততে আছে হ্যাঁ গুটে লাল রঙর অলতা ଦେଇଛ আর গরিয়া কে এন্তা ধরি ଦେଇଛ যে মতে পদ্ম পুষ্প বলিয়া জনা পড়লা আচ্ছা হরি পরে করি করি পরে হরি চন্দ্র পরে সূর্য সূর্য পরে চন্দ্র চন্দ্র সূর্য হচ্ছে আমার আখি আচ্ছা তার উপরে যেন কপালটে আছে হ্যাঁ গুটে টিকাটে মারিছ যে মতে স্বর্গর তারা বলিয়া জনা পড়লা এটা 2 নম্বর দেখলে এটা 2 নম্বর মুই দেখিଥିଲି আচ্ছা 3 নম্বর কানা দেখলে 3 নম্বর তোমার যেন জায়গা দে দেখিদেলি নি কহন কানা আগো বিম্বা ফল কিম্বা হ্যাঁ জমের শ্রীফল ফলে পরিপূর্ণ হেলা হ্যাঁ বিম্বা ফল কিম্বা হ্যাঁ জমের শ্রীফল ফলে পরিপূর্ণ হেলা শম্ভু বলি করি দর্শন করন্তে শম্ভু বলি করি দর্শন করন্তে দুকুলা গোড়াই দেলারে রে মোরামা মোরা কে পাঞ্চিলা দে আগে আজি সভা মধ্যে কাকা ফলন না ধল সেমনে কହୁଛন যে বিম্বা ফল কিম্বা জমেল শ্রীফল ফলে পরিপূর্ণ হেলা শম্ভু বলিকে দর্শন করন্তে দুকুলা গোড়াই দেলা বিম্বা বলতে বেলফল জমেল বলନ୍ତି জামফল শ্রীফল বলନ୍ତି নড়িয়া তুমি যেতেবেলে চালি হউছ পান নেই হ্যাঁ তোমার তন যুগর কপড়া খসরি যেতে তুমি জানি নি পারবা মেলা হইছো মেলা হইছে ঋষিব কো দেখি দেলে এটা মহাদেব বাবা লিঙ্গ ফুটিছন বলে আরু আর মহাদেব বাবা বলে শম্ভু বলি করে দর্শন করন্তি নীলসেনী দেখলে মোর কান কে জুহার কলিগা বলে দেখলে যে কপড়াটা খসরি যেছে আচ্ছা দর্শন টুকলা মানে কপড়া কে ঢাপি দেলো দর্শন ঠাপি গেল ঋষি কো রাতকে মাইন্ড আচ্ছা আর কানা লিখিଥିଲେ ବି 4 নম্বর ভঞ্জ পদ কেনতা লিখিছন দেখ কা বলি আগো নারী 12 চারি বয়স কুমারী ষড় চক্রে ঘটিলা নারী 12 চারি বয়স কুমারী ষড় চক্রে ঘটিলা উপইন্দ্র কবি কুল চন্দ্র ফণে উপইন্দ্র কবি কুল
ଚନ୍ଦ୍ର ତାପରେ ମୋ ମନ ରହିଲା ରେ ରାମା মনে কি পাঞ্চিলা রে আগ কে নারীর কথা কইল নারী 12 নারী বলে কাণিকে বুঝছু আমরা তো আমার মেহাজি টুকাল কো নারী বলছন খালি মেহাজি মান के नारी ने बोला है কাকে কয় যায় नारी द्विविधि नारी মাতি বিধি নারী বলে नो आकार ना रो हरसैरी হ্যাঁ ये ऐसी पुरुष लिंग আচ্ছা एंता रसी दोरा मन के नारी बोला है মা রসি দোরা কে বি নারী বলছন ना दोरा के नारी बोला है আরু नो आकार ना रो दीर्घैरी হ্যাঁ ये ऐसी स्त्रीलिंग হ্যাঁ ये मेहाजी मन के नारी बोला है আমার মেহাজি মনকু নারী বলে আসি যে কানা হয়ে গলা नारी 12 के मिसा 12 চার কে মেসা দেলা 16 16 वर्ष नलसिनी जेते बेला चाली औछ হ্যাঁ ऋषिंकर तपस्या भग्न होइतिला सेठानुगुरु में शृंगार मागे এমা আমার গো কেড়ে সুন্দর গো নাই করি দেব পর এমা আমার গো কেড়ে সুন্দর মানাই করি দেব পর ই গোষ্ঠনে রহি করি পাশরি দেল গো মতে না গর বর ই গোষ্ঠ পুরে রহি করি পাশরি দেল গো মতে না গর বর আমার গো কেড়ে সুন্দর মানাই করি দেব পর কষ্ট পুরে রহি করি পাশরি দেল গো মতে না গর বর मसला संगे बरियालो राधा गुरी काए जहे सुहरबरो मसला संगे बरियालो राधा गुरी काए जहे सुहरबरो तुई तो मोर राधा गुरी तो तेरे सपन सुंदरी नहीं करे पड़ो तुई तो मोर राधा गुरी तो तेरे सपन सुंदरी नहीं करे পড়ো বনা বনা মতে লাগুছে তোমার কথা কে গো মতে লাগুছে হেতা केंता करे दम धरिमी मोर तो बुड़ी जाउछे गोसर सुरुता এমা বনা বনা মতে লাগুছে তোমার কথা কে গো মতে লাগুছে হেতা केंता करी दम धरिमी मोर तो बुड़ी जाउछे गोसर सुरुता রাতির পুনাই জন সকলে আমি তো দেখে সপন রাতির পুনাই জন সকলে আমি তো দেখে সপন খাইলে মতে কুলাই ধর গো আগর দাদা बाबा मी तो तुमको ताई सपन सिगो আর হেতো তুসি ন তুমি মতে হেতা সগো तू काका बोली सपनी सुगा মাগো আজি চন্দ্রসেনা বুড়া উছন যে বহি মহি গুটু আনি দেউছন বলি খুব দু উষধে সিগো मुई दिने सपनली बोल আগ তুমি মতে কা বলি সপিনল सपनर कथा काना कहमी उठी देली बोलतो आर बिसना के भी जेंडा दोसे थिली लहटाली भेल तोला थिबा के बोली कहीं रोछे लहटा देली भी आर सुईली भेल फिर सपन हबा के बोली जेते बेला सब फेर के सुई पड़ली बोलतो एथर देखली जे तोमर पूरा धक धक बेलुदी आला बगर दिसला ई बा केनता हला गई सपन बोली यारा सब पैन जे इगा नाल थी जो আমার গো কেড়ে সুন্দর মানাই করি দেব পর তুমি কষ্ট পুরে রহি করি পাশরি দেল গো মতে না গর বর তুমি কষ্ট নে রহি করি পাশরি দেল গো মতে গলার হার आगो सत्य
जन्म शुण कहि दियो मनु ऋषि रूपे मुई हेली जन्म अच्छा पिता मोर ब्रह्मा माता मोर सावित्री सावित्री मोर भौणी कुंतला नाम सजनी रे तोते जुगिला बद्रिका धाम धाम